नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आपकी होस्ट साइमा अजीज आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक है अंदाज़े गुफ्तगू। इस्लाम अपने शानदार और अच्छे बुनियादी असूलों की वजह से एक मुसलमान को हुक्म देता है कि वो दूसरों से मानूस हो और दूसरों को अपने से मानूस बनाए, खुश अखलाक, खुश तबा और खंदा पेशानी वाला हो, अच्छे औसाफ का मालिक हो, अच्छे काम और बेहतरीन बर्ताव करने वाला हो, ताकि जब वो लोगों से मिले जुले उनके साथ इकट्ठा हो तो वो उसकी तरफ रागिब हो और उसकी तरफ खिंचें और उसके इर्द गिर्द रहें। अफराद की तरबियत और माशरे के बनाने और लोगों की रहनुमाई करने के लिए एक मुसलमान का इस तरह होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या मुसलमान को ये हक पहुंचता है कि दिल लगी और मज़ा में जो चाहे कर गुजरे और जो बात चाहे ज़ुबान से निकाल दे? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं खेल कूद वालों में से नहीं हूँ और ना वो मुझसे हैं। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को इस चीज़ की तालीम दी है कि वो इस दुनिया में खेल कूद में ना लगा रहे, वो अपने असल मकसद को ना भूल जाए, वो इस दुनिया में हंसी मजाक में अपने वक्त को ज़ाया ना करे। मज़ा में कसरत और दिल लगी मुसलमान को उसके असल फर्ज से निकाल देता है जिसके लिए इंसान इस दुनिया में पैदा किया गया, और वो है अल्लाह ताला की इबादत और रोए ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना, नेक साले माशरे को तश्कील देना। ये एक बुर्दबार और सोबर इंसान ही कर सकता है जिसका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा हो कि जो लोगों के दिलों में घर कर जाए, जिस तरह की तालीमात हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। मजाक करना अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, भाइयों के साथ करना मना नहीं, लेकिन इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि उस मजाक में किसी को इज़ा ना पहुंचाया जाए, किसी मखलूक की तौहीन या तज़लील ना हो, वो मजाक आपका किसी और को गम में मुब्तला ना कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हंसता है उसका रौब कम हो जाता है और जो मजाक करता है उसकी हैबत कम हो जाती है, यानी लोग उसकी बात को सीरियस लेना छोड़ देते हैं, उसके अमल की तरफ नज़र नहीं करते, उसकी हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं, उसके हल्केपन की वजह से उसकी तरफ कोई मुतवजा नहीं होता, उसको इज्जत नहीं देता। यानी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने से इंसान की इज्जत में भी कमी आती है। ज़्यादा हंसी मजाक से दिल मुर्दा हो जाता है और अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है और छोटा बड़े पर जरी हो जाता है, यानी छोटे और बड़े में तमीज़ नहीं रहती, कोई किसी का लिहाज नहीं करता, ये तक नहीं मालूम होता कि बात किससे की जा रही है, आगे वाला बंदा मुझसे छोटा है या फिर बड़ा है। लेकिन इस्लाम में दीन हमें इस चीज़ की तालीम देता है कि हम जब अपने छोटों से भी बात करें तो मज़हब और अच्छे तरीके से नरम कलामी से गुफ्तगू करें, ताकि छोटे को इस चीज़ की समझ आ जाए कि बात करने का अंदाज किस तरह होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम को मजाक से मना फरमाते थे, और यानी ऐसा मजाक जिससे किसकी दिल आज़ारी हो। अबू दाऊद हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी लैला से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये बयान किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि उनमें से एक सहाब सो गए, तो
ان میں سے کوئی آدمی گیا اور ایک رسی اٹھا لایا اور ان صحاب کے پاس ڈال دی، جس سے وہ صحاب ڈر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ اسی طرح حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کرتے ہیں کہ ایک صحاب نے ایک صحاب کی جوتی اٹھائی اور مذاقاً اسے چھپا دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں لائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو نہ ڈراؤ، اس لیے کہ مسلمان کو گھبرا دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی جہالت میں جو لوگوں کے ساتھ مذاق کر جاتے ہیں، ان کی چیزیں چھپا لیتے ہیں یا پھر بے دہانی میں ان کو ڈرا دیتے ہیں، تو یہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کا سبب ہے، یعنی یہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ظالم کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، ہمیں ہر چیز کی بہت اچھے طریقے سے تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ ان کی سیرت نبوی کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں ان کی تعلیمات آ سکے اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل حق تھا۔ ایسی صورتحال میں اس شخص کا کیا حال ہوگا جو مذاق میں کسی کی عزت اچھالتا ہے یا پھر مذاق میں غیبت کرتا ہے یا پھر مذاق میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے گھٹیا حرکت کرتا ہے۔ یہ دین کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں، اور یہ بغیر اللہ کے اذن سے نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا اذن حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ قرآن اور دین ایک اچھا مسلمان بننے کا حکم دیتا ہے، اور ہم اپنے عمل کو اسی وقت اچھا بنا سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص اور خالص ہو جائیں۔ آئیے اپنے انداز گفتگو کو بدلیں اور بے دہانی میں جو ہم جہالت میں لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کو ہمارا مذاق غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس سے خود کو بچائیں۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔